ہم اپنی عقل سے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، اپنی ذہانت چالاکیوں سے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، مال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، حکومتوں سے کام نہیں بنا کرتے۔ مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، خوشیاں دینے والا اللہ ہے۔ اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو، اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا۔ اور اللہ نے مسائل کے حل کے لیے اعمال دیے ہیں۔ نماز مسئلوں کا حل ہے، قرآن مسئلوں کا حل ہے، دعا مسئلوں کا حل ہے، مسجد مسئلوں کا حل ہے، ذکر مسئلوں کا حل ہے، حیا مسئلوں کا حل ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ مسئلوں کا حل ہے۔ یہ جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب علاج بعد میں کرتے ہیں، تشخیص پہلے کرتے ہیں۔ بغیر تشخیص کے علاج ہوگا نا تو بیماری اور خراب ہو جائے گی۔ پہلے مرض کا سبب تو سمجھو، مرض ہے کیا؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو مسائل ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مال کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں، چیزوں کی کمی سے پریشانیاں آتی ہیں۔ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ اب ان کا حل کیا ہے؟ توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے۔ مال کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، چیزوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، کارخانوں کی کثرت مسئلوں کا حل نہیں ہے، حکومتوں کا بدلنا مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، مسئلوں کا حل توبہ ہے، مسئلوں کا حل استغفار ہے، مسئلوں کا حل نماز ہے، مسئلوں کا حل اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ یہ وبا آئی ہے نا، یہ کس لیے آئی ہے؟ اللہ چاہتے ہیں بندہ میری طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اپنی غفلت کو دور کرے۔ یہ نمازوں میں غفلت، یہ مسجد سے غفلت، یہ قرآن سے غفلت، یہ ذکر سے غفلت، یہ دعاؤں سے غفلت، یہ اعمال سے غفلت، یہ آخرت سے غفلت، یہ قبر قیامت سے غفلت، جنت اور جہنم سے غفلت۔ اللہ اس غفلت کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ بندوں پر آزمائش لاتے ہیں، پریشانی لاتے ہیں تاکہ رجوع کرے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے پہلی قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے لوگوں کو سمجھایا۔ جب انہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا تو اللہ فرماتے ہم نے ان کو پکڑا۔ کس سے؟ شدت، تکلیفیں، مصیبتیں، وبائیں ان پر آئیں۔ کیوں بھیجی یہ وبائیں، یہ تکلیف اور شدت کیوں آئی ان پر؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ ڈھیلے پڑ جائیں، تاکہ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، تاکہ یہ عاجزی کریں، تاکہ یہ رجوع کریں، تاکہ ہمارے سامنے زاری کریں۔ یہ وبا کس لیے آئی ہے؟ کہ جھوٹ سے نکلو، دھوکے سے نکلو، ظلم کو چھوڑو، بے حیائی کو چھوڑو، اللہ سے غفلت سے باز آ جاؤ۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، اللہ فرما رہے ہیں جب ان پر ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے سختی آئی، انہوں نے ہماری طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ہمارے سامنے تضرع زاری کیوں نہیں کی انہوں نے؟ اس وبا کا تقاضا تھا تضرع زاری، ڈھیلے پڑ جائیں، اللہ کے سامنے رجوع کریں، غفلت سے نکلیں، اعمال کی طرف بھاگیں۔ اب آگے اللہ وجہ بتاتے ہیں کہ یہ شدت اور تکلیف کے باوجود بھی رجوع کیوں نہیں کر رہے؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دو وجہ بتائیں، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت زمین پر بیج ڈالو بیج ضائع ہو جاتا ہے، نرم زمین پر بیج ڈالو ہاں تو اس سے پودا نکلتا ہے، سخت زمین فرش پہ پانی ڈالو پانی بہہ جاتا ہے،
نرم زمین پہ پانی ڈالو، پانی وہ جذب کرتی ہے، دل سخت ہوتا ہے پھر اس پر اثر نہیں ہوتا۔ آج دل سخت ہو گئے، وبائیں دیکھ رہے ہیں، ہسپتال بھرے پڑے ہیں، وینٹیلیٹر پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہیں، ہسپتالوں میں پہنچ گئے، قبرستان پہنچ گئے۔ ان سب کچھ کو دیکھ کر جو نماز نہیں پڑھتا، جو فجر میں سو رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو میوزک سن رہا ہے، جو دھوکہ دے رہا ہے، کیوں؟ یہ وبا سے ڈھیلے کیوں نہیں پڑے؟ یہ وبا ان کے اندر تبدیلی کیوں نہیں لا رہی؟ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور جو کام یہ کر رہے شیطان نے ان کاموں کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے، وہ اسی میں پھنسے ہوئے۔ تو بھائی اس وبا کا تقاضا ہے توبہ، استغفار، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے تضرع اور اللہ کے سامنے زاری۔ اللہ قرآن میں دھمکی دے رہے ہیں، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ یہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے اور یہ پڑے سو رہے ہوں۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ کہ یہ بستیوں والے اللہ کے عذاب سے بے خوف ہیں کہ اللہ کا ان پر عذاب آ پڑے اور یہ کھیل رہے ہوں، لہو و لعب میں لگے ہوں، کھیل تماشوں میں لگے ہوں، آج کس چیز پہ لگے ہوئے؟ موبائل پہ لگے ہوئے۔ تو یہ اس بات سے بے ڈر نڈر ہیں، یہ بے خوف ہیں اس بات سے کہ یہ کھیل تماشوں میں لگے ہوں اور اللہ کا عذاب آ پڑے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی فرشتے کی چیخ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، آسمان سے پتھر برس جائیں، آسمان سے اولے برس جائیں۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا یہ اللہ کی پکڑ سے، یہ اللہ کے داؤ سے، یہ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ کی پکڑ سے مطمئن نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو خسارے والے۔ اذانیں ہو رہی ہیں، سو رہے ہیں، فجر کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، سو رہے ہیں، زور کی اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، یہ دکان بیٹھے ہیں، گاڑیوں میں میوزک چل رہے ہیں، شادیوں پہ فنکشنوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی تدبیر سے مطمئن ہے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے۔ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ بات دیکھو پہلی قوموں کو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جہنمیوں کا ایک وصف اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ جہنمی کون ہوتے ہیں؟ ان کی کیا حرکتیں ہوتی ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ جہنمیوں کا وصف اللہ بتا رہے قرآن میں۔ وہ کون ہے؟ ان کے دل ہیں، دل پر سمجھ کوئی نہیں، سمجھتے کوئی نہیں۔ دنیا کی بڑی سمجھ، پیسے کی بڑی سمجھ، کاروبار کی بڑی سمجھ، دین کی کوئی سمجھ نہیں، آخرت کی کوئی سمجھ نہیں، اعمال کی کوئی سمجھ نہیں۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ دنیا کا بڑا علم ہے، دنیا کی بڑی سمجھ ہے اور آخرت سے غافل ہیں، یہ جہنمی ہے۔ دوسری بات بتائی، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں پر دیکھتے نہیں۔ کیا مطلب؟ عبرت حاصل نہیں کرتے، جنازے دیکھ رہے ہیں، فجر عشاء میں جنازہ پڑھ رہے ہیں، فجر میں پڑھے سو رہے ہیں، عبرت نہیں حاصل کی۔ ہسپتال بھرے دیکھ رہے ہیں اور پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ نہیں ہونا ہمیں۔ روز جنازے، روز اعلانات، روز حادثات دیکھ رہے ہیں، عبرت حاصل نہیں کر رہے، استدلال نہیں کر رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو نہیں پہچان رہے، ہواؤں کو،
बारिशों को, बादलों का निजाम, अल्लाह को नहीं पहचान रहे। आंख है पर देखते नहीं, इबरत की निगाह से, इस्तिदलाल की नीयत से। वलहुम आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा, अल्लाह फरमा रहे हैं इनके कान तो हैं पर सुनते नहीं। वो सुन तो रहे हैं, अबू जहल सुनते तो था, सारे काफिर सुनते तो थे। क्या मतलब? मानने की नीयत से नहीं सुनते, तवज्जो से नहीं सुनते, ध्यान से नहीं सुनते, कबूल करने की नीयत से नहीं सुनते। हाँ, ये जहन्नमियों की वजह से बताए जा रहे हैं कुरान में। दिल है, समझ नहीं, आंख है, देखते नहीं, कान है, सुनते नहीं। इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। बाज़ औक़ात अल्लाह फरमाते हैं आंखें नहीं, दिल अंधे हो जाते हैं, दिल अंधे हो जाते हैं। माल में कामयाबी नजर आए, आमाल में कामयाबी नजर ना आए, ये दिल का अंधा है, ये दिल का अंधा है। नमाज में उसे नुकसान नजर आए, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा मेरे घाट टूट जाएंगे, ये दिल का अंधा है। सच बोलूंगा तो मेरा नुकसान होगा, ये दिल का अंधा है। झूठ बोलूंगा तो बच जाऊंगा, ये दिल का अंधा है। रिश्वत लूंगा तो मेरे घर का निजाम चलेगा, ये दिल का अंधा है। चोरी करूंगा तो मेरा काम बनेगा, ये दिल का अंधा है। हाँ, तो जहन्नमियों को वैसे बताया, दिल है, समझ नहीं, आंख है, देखते नहीं, कान है, सुनते नहीं। उलाइका कल अनाम, ये जानवर हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं जानवर हैं। नहीं नहीं नहीं, बल हुम अवल, ये तो जानवरों से बदतर है। जानवर को तो अक्ल कोई नहीं, जानवर को तो मुकल्लफ कोई नहीं, उसके लिए तो जन्नत जहन्नम कोई नहीं। अल्लाह, इसको तो, इंसान को तो अक्ल भी दी थी और फिर नहीं समझता। उलाइका हुमुल गाफिलून, जहन्नमियों का वसफ, जहन्नमी कौन? गाफिल, किससे? अल्लाह से, आखिरत से, मौत से, कब्र से, जन्नत और जहन्नम से, नमाज से, कुरान से, जिक्र से, मस्जिद से गाफिल है। ये जहन्नमियों का वैसे बताया जा रहा है। ये वबा क्या है? ये पैगाम है, होश में आओ, तौबा करो, रुजू करो, झूठ छोड़ो, रिश्वत छोड़ो, जुल्म छोड़ो, बेहयाई छोड़ो, गुनाहों को छोड़ो, नमाज में गफलत छोड़ो। कोरोना इतनी खतरनाक चीज नहीं है, इस कोरोना के होते हुए लोगों का अल्लाह की तरफ रुजू नहीं है, ये खतरनाक चीज है। कोरोना की मौत तो शहादत की मौत, और गफलत की मौत जहन्नम में ले जाने वाली मौत। कोई कहता है 7,000 केस निकल आए जी आज ही, अब 1 लाख केस हो गए जी, 2 लाख केस हो गए कोरोना के। चोरी के केस कितने, रिश्वत के केस कितने, जुल्म के केस कितने, कत्ल के केस कितने, झूठ के केस कितने, खियानत के केस कितने। कोरोना का नुकसान ज्यादा है या चोरी का नुकसान ज्यादा है? कोरोना का नुकसान ज्यादा है या झूठ का नुकसान ज्यादा है? जितना लोग कोरोना से डर रहे हैं, इतना अगर गुनाहों से डरें तो मसले हल हो जाए। जितना कोरोना का खौफ है, इतना गुनाहों का खौफ तो हो। कोरोना से कोई नहीं मरता, मौत तो वक्त पर आती है, मौत तो वक्त पर आती है। हाँ। मौत का वक्त सबका लिखा हुआ है और मौत आनी ही नहीं है। ये नहीं कि कोरोना नहीं होगा तो मरेगा नहीं, ये नहीं कि कोरोना नहीं होगा तो मरेगा नहीं, मरना तो है ही। इसलिए मेरे भाइयों, इस वक्त की जरूरत है, तौबा करें, तौबा करवाएं, तौबा करें, तौबा करवाएं। 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना। अल्लाह फरमाते आदम के बेटे, अगर तेरे गुना जमीन से उठकर आसमान को जा लगे, इतने गुना करने के बाद तू मेरे से माफी मांगेगा तो अल्लाह फरमाते मैं तेरे सारे गुना माफ कर दूंगा। अल्लाह बड़े माफ करने वाले हैं, माफी को पसंद फरमाते हैं। तो सब नियत करो भाई, सबसे तौबा करवानी है इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह तो कहो भाई, सबसे क्या करवानी भाई? हाँ, मस्जिदों को आबाद करो, मसलों का हल, मस्जिद, अल्लाह की तरफ रुजू, तौबा, इस्तिग़फ़ार, नमाज, कुरान, जिक्र, दुआ, अल्लाह के सामने तज़र्रो, ज़ारी, आजिज़ी, ये मसलों का हल है। तो सब पक्की नियत करो भाई, 5 नमाजें पढ़नी इंशाअल्लाह। ये सारे फजर में क्या होने चाहिए? बोलो भाई, आवाज में करंट कोई नहीं। ये सारे फजर में क्या होने चाहिए? हाँ, ये बहुत सारी जुमा पार्टी बैठी हुई है। कौन सी पार्टी बैठी हुई है?
ये बार बार घड़ी पता कौन सा देख रहे होते, जुमा पार्टी देख रही होती, उसको जुमा पढ़ना है, उसे कोई गरज नहीं। और दोबारा मसीह में कब नजर आएगा? अगले जुम्मे। उसकी नीयत ही नहीं मैंने असर पढ़नी है, उसकी नीयत ही नहीं मैंने मगरिब पढ़नी है। जुम्मा फर्ज नहीं है, 5 नमाजें फर्ज हैं। सबसे पहली पूछ क़यामत के दिन किस चीज की है? नमाज की। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं नमाज मेरी आंखों की क्या है? नमाज मेरी आंखों की क्या है? जो नमाज नहीं पढ़ रहे हुजूर को ठंडक पहुंचा रहे कि दुख पहुंचा रहे? आप चाहते हो आपकी वजह से नबी को दुख पहुंचे? किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं खून की तरह। किसी अल्लाह वाले से इस ख्वाब की ताबीर पूछी, उन्होंने फरमाया बिल्कुल ठीक देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज अक्सर मुसलमानों ने नमाज छोड़ दी, इसलिए आपकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। तो सब पक्की नियत करो 5 नमाजें पढ़ने इंशाअल्लाह। फजर में मस्जिद में होना है। आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इसका मतलब है इसमें कोई खराबी है, फॉल्ट है, नक्स है। आप अजान सुन के नमाज पढ़ने नहीं आए, आपके ईमान में नक्स है। इसका इलाज करवाओ, इसका इलाज करवाओ भाई। हाँ, अगर ये बातें सख्त लगती हैं तो कब्र की सख्ती इससे ज्यादा सख्त होगी। हम तो बात कर रहे हैं, नमाज हमारे कहने से फर्ज नहीं, नमाज तो है ही फर्ज, हम तो याद दहनी करवा रहे हैं। फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा मियाँ है, मैंने कहा मियाँ साहब लोग आपका लिहाज करते हुए आपको नमाज का नहीं कहते, कहीं आपका मूड ना खराब हो जाए, कहीं आपके बोझ ना आ जाए। मैंने कहा मैं आपका लिहाज करता हुआ कह रहा हूं आप नमाज पढ़ा करो, वरना आखिरत में फंस जाओगे, आखिरत में फंस जाओगे। ये सारे जितने साथी बैठे हुए हैं, हाँ मुझे नहीं पता कौन आता है कौन नहीं आता, कौन फजर पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, कौन मसीह में आता है कौन नहीं आता, मुझे नहीं पता, लेकिन सबको पता है कौन आता है कौन नहीं आता है। जो नहीं आता उसे पता है। आप नमाज फजर में नहीं आते ना मस्जिद में, आप इस्लाम की इमारत को नुकसान पहुंचा रहे हो, इस्लाम की इमारत को कमजोर कर रहे हो, इस्लाम की इमारत को धक्का देके गिरा रहे हो। अगर आप इस मंजर को तस्वुर में लाओ कि सारा मोहल्ला फजर में मस्जिद में हो और सब घरों से निकल के मस्जिद की तरफ जा रहे हो और मस्जिद भरी पड़ी हो, इसमें इस्लाम की क्या शान और शौकत है, इस्लाम की क्या इज्जत है, इस अल्लाह के कलमे का बोलबाला है। और फजर में सन्नाटा है, मस्जिद में चंद गिनती के लोग हैं, ये क्या है? इस्लाम की शान और शौकत को कमजोर किया जा रहा है। इसलिए सारा मजमा नियत करे फजर मस्जिद में पढ़नी है इंशाअल्लाह। रोजाना कुरान की तिलावत, रोजाना के महाना हैं जी, ये बहुत सारे सालाना वाले भी हैं जो सिर्फ रमजान में पढ़ते हैं, पूरा साल नहीं पढ़ते। सब नियत करो रोजाना कुरान पढ़ना इंशाअल्लाह। जिस चीज का झगड़ा चल रहा है सब नियत करो झगड़ा खत्म करना इंशाअल्लाह। या अकड़ मकड़ मर जाना है, और शेख साहब मर जाना है, झगड़े खत्म करो। और झगड़ा किससे हो रहा है? भाई से। वाह जी वाह, क्या कमाल दिखाया, भाई से झगड़ा, वाह जी वाह। बहन से झगड़ा, और तो और बीवी से झगड़ा, क्या बात। मैं कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जो मैं किया करते थे। एक आदमी मिला मुझे, सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त, बड़ा खामोश संजीदा, मुंह बनाया हुआ है, ऐसे माथे पे बल पड़े हुए। मैंने उससे वैसे ही कहा, मुझे नहीं पता था, मैंने वैसे ही कहा, मैंने क्या बात है तुम बीवी से लड़के आए हो, तुम सुबह सुबह बीवी से लड़के आए हो? एकदम हैरान, हक्का बक्का परेशान, कहने लगा उन्हें जानो फोन तो नहीं किया, वो वाकई लड़के आया था। तो जिस चीज का झगड़ा चल रहा है भाई, सब नियत करो झगड़ा खत्म करना है इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह, अल्लाह दुनिया भी आसान करेगा मेरे भाइयों, मौत भी आसान, कब्र भी आसान, हमेशा की जन्नत मिलेगी। 4 किस्म की नहरें अल्लाह फरमा रहे हैं, मौलवी साहब नहीं, अल्लाह फरमा रहे मैं तुम्हें दूध की नहरें दूंगा, शहद की नहरें दूंगा, शराब की पानी की नहरें दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं 4 किस्म के ऐलानात होंगे, जिंदा रहोगे कभी मौत नहीं, जवान रहोगे बुढ़ापा नहीं, खुश रहोगे कभी गम नहीं, और आज के बाद तंदुरुस्त रहोगे कभी कोई बीमारी नहीं। वहां दोस्तों से मुलाकातें, वहां रिश्तेदारों से मुलाकातें, और उससे बढ़कर जन्नत में सहाबा से मुलाकात, और उससे बढ़कर अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात, और उससे बढ़कर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी, और सबसे बढ़कर जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा। किसको? जो आज अल्लाह को राजी कर ले। तो जन्नत में जाने के लिए कौन कौन तैयार है भाई?
जन्नत की टिकट चिड़िया घर की भी टिकट है। जन्नत की टिकट तौबा। जन्नत की टिकट क्या है भाई? तौबा। सच्चे दिल से तौबा कर लो, सारे गुनाह माफ। अल्लाह सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह सबको इस तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। अल्लाह सबको 5 वक्त का पक्का नमाजी बनाए। जो मंजर जुम्मे की नमाज में कायम होता है, अल्लाह करे यही मंजर फजर में भी कायम हो जाए। अल्लाह करे यही मंजर फजर में। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब। जो कुछ सुना गया अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ईमान और यकीन को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।